ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को नाको तले चने चबवा दिए हैं और पूरे भारत में एक तरीके से खुशी की लहर है कि हिंदुस्तान ने, हमारी भारत सेना ने, भारत सरकार ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। वहीं आपको बता दें, मई का ही वक्त था जब एक करगिल वार भी शुरू हुई थी और जब हमने करगिल विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और हमारे साथ खुद बात करने के लिए आज जो लद्दाख से ही खुद एमपी हैं, मोहम्मद हनीफा, करगिल से ही आते हैं। सबसे पहले मोहम्मद हनीफा साहब, सबसे पहले जानना चाहिए क्या, कैसी आप क्या किस तरीके से देखते हो ऑपरेशन सिंदूर को? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही एक सक्सेसफुल जिस तरह का एक करारा जवाब हमारे इंडियन आर्मी ने दिया है। सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी को सलाम करता हूँ। जिस तरह से पहलगाम में निहत्थे लोगों को जो अपने फैमिलीज़ को लेके घूमने आए थे वहाँ पे, उनको जो है एक दहशतगर्दाना जो अटैक में उनको 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 मारा गया। तो तभी से ये तो ये तय था कि जो है हमारे जो 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 मारे गए हैं लोगों को उनको इंसाफ दिलाना है। और हिंदुस्तान टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो ज़ीरो टॉलरेंस लेके जो है ये आगे चल रहे हैं। और पिछले कई सालों में जिस तरीके से कश्मीर में जो हालात बदला है, और मैं समझता हूँ 90s के बाद कश्मीर में जिस तरीके से इस टेररिस्ट अटैक के ख़िलाफ़ कश्मीर में जो लोग सड़कों पे निकल के जो है जो जो उस अटैक में जो मारे गए हैं उनके हक़ में और टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो पूरा कश्मीर जो सड़कों पे निकला है, ये भी एक अपने आप में एक बड़ी बात है। और आज जो है उन 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 जो मारे गए लोगों को उनको इंसाफ दिलाने के लिए आज जो अटैक हुआ है, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात है, इस देश ने, हिंदुस्तान ने बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ, क्योंकि हिंदुस्तान ने क्लियर किया है कि हम बिल्कुल जंग नहीं चाहते, हम जंग थोपना नहीं चाहते, लेकिन साथ हमने उन टेररिस्ट के आकाओं को हमने सबक सिखाना है। और आज वो सबक जो है वो सिखाया है। पूरा देश आज गवर्नमेंट के साथ है, हमारे आर्मी के साथ है, कंधे से कंधा मिला के साथ है। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम भी नहीं चाहते कि जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है, क्योंकि हम एक बॉर्डर एरिया से हम बिलोंग करते हैं। हमें पता है कि जंग के हालात क्या होते हैं, लेकिन हमें साथ में फ़ख्र भी है अपने आर्मी के साथ। आज भी और आज तक जितने भी जंग हुए हैं, चाहे करगिल में हो, चाहे लद्दाख में हो, जहाँ भी जंग हुए हैं, हमारे देश का जो है सर ऊंचा किया है। और वहाँ की आवाम भी कंधे से कंधे मिला के हमेशा जो है खड़ा रहा है, और आइंदा भी इंशाल्लाह हम खड़ा रहेंगे। वहीं आप करगिल वार जब हुई थी 1999, आप खुद वहाँ मौजूद थे, उस वक्त के बारे में कुछ बताएं कि क्या उस वक्त में था, उस वक्त आप लोग कहाँ गए थे, किस तरीके से आपने सेना का साथ दिया, क्या था उस वक्त में? देखिए, लद्दाख के अवाम एक मैं कहूँगा, मैं उसमें फ़ख्र से कहता हूँ और हर जगह कहता हूँ कि हम लोग जो है देशभक्त जो है वो प्रैक्टिकल देशभक्त हैं। हमने जब जब भी इस देश को ज़रूरत पड़ा, हमारे देश के आर्मी के साथ कंधे से कंधे मिला के फ्रंट पे हमारे जवान, हमारे आर्मी लड़ रहे होते, और उनके पीछे पूरे लद्दाख के आवाम उनके लॉजिस्टिक उसके लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है हम लोग खड़े रहता है। और हमें फ़ख्र भी है और इस बात की कि हम अपने देश के लिए हम काम आए हैं। चाहे 99 का जंग हो, चाहे उससे पहले 2-3 जंगें हुए हैं, हर जंग में लद्दाख के अवाम ने जो है वो अपने क़ुरबानियाँ दिया है, और प्रैक्टिकल क़ुरबानियाँ हैं, ये कि ज़बानी नहीं है कि आज हम देखते हैं कि टीवी के उस पे लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, ज़बानी खर्च करते हैं। हम लोग वो देशभक्त नहीं है, हम लोग वाकईन जो है प्रैक्टिकल देशभक्त है। और आज तक हमने दिखा के भी दिया है, और आइंदा भी इंशाल्लाह हम देश के लिए, अपने देश के जवानों के साथ कंधे से कंधे मिला के जब भी देश के लिए ज़रूरत पड़ती है, हमने हर जगह कही है कि जानी माली हर किस्म की कुर्बानी हम देने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। वहीं अब बात करें, अभी जिस तरीके से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी पूंछ में भी एक तरीके से सीज़ फायर हो रही है, वहाँ पे भी हम फायरिंग की जा रही है। अगर खुदा न खास्ते अब करगिल की तरफ भी ये बढ़ जाता है, क्या आप लोगों का कदम होगा, क्या आप लोग आगे किस तरह? देखिए, पाकिस्तान ने जिस तरीके से आज जिस तरीके से निहत्थे जो आवाम के ऊपर जिस तरीके से शेलिंग वगैरह किए हैं, पिछले 1-2 दिन में ये एक्ट करते हैं। एक तो इनका एक बौखलाहट है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से कश्मीर में जो हालात बदल रहे हैं, नॉर्मलसी और टूरिज़म इतना बढ़ रहा है, और खुसूसन जब कल पहलगाम का जो अटैक हुआ उसमें जब कश्मीरियों का जो रिएक्शन आया, मैं आपके माध्यम से
ایک چیز پورے دیش کی عوام سے ایک اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلگام کا، حالانکہ ابھی اس چیزیں سے جو لوگوں کا دھیان ہٹ گیا، لیکن شروع میں ایک چیز یہ ہوا تھا کہ اس کو مذہبی رنگ دینے کی کچھ لوگوں نے کوشش کیا تھا، لیکن میں یہ ان سے اپیل کرتا ہوں کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، خاص کر اسلام میں. تو آپ اسلام میں، خود اسلام میں آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہمارے کربلا سے لے کے دیکھیں کہ ہم لوگ تو خود دہشت گردی کا شکار ہیں. تو دہشت گردی کے لیے اسلام میں، خاص کر جس اسلام کو میں جانتا ہوں، جس اسلام کو میں نے پڑھا ہے، دہشت گردی تو چھوڑو، ایک انسان کے اوپر، انسان کو مارنا تو چھوڑو، اس کے اوپر ایک زخم ڈالنا ہمارے مذہب میں بالکل اس کے لیے جگہ نہیں ہے. تو اس کو مذہب کا رنگ نہ دیا جائے. کشمیریوں نے، خاص کر کشمیریوں نے دکھا کے دیا اس بار اس ٹیررزم کے خلاف ہر جگہ خود نکل کے ان جو ہمارے ٹورسٹ ہیں ان کی جس طریقے سے ان کو سپورٹ کیا، اور جو مارے گئے ان کے حق میں کینڈل لائٹ وہ نکالا، جلوسیں نکالے، ہڑتالیں کیے، اور بالکل ٹیررزم کے خلاف پہلی بار کشمیر میں آواز اٹھا ہے. اور اس چیز سے بغلاہٹ ہو کے جو ہے پاکستان اب جو ہے نہتے لوگوں کے اوپر، کیونکہ انڈین آرمی کے ساتھ لڑنے میں تو ان میں وہ ہے نہیں. تو ابھی جو ہے وہ خاص کر پونچھ وغیرہ میں جو ہے سویلین پہ وہ لوگ یہ کر رہے ہیں. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. آخری سوال جاتے جاتے، کیونکہ آپ خود کرگل وار کے وقت میں کرگل میں ہی تھے، کچھ یادگار، کچھ ایک بات بتانا چاہیں گے کہ یا کہ کس طریقے سے ہماری سینا نے بھی کیا، اور آپ کے لیے بھی کچھ ایموشنل چیز؟ دیکھیے میرے لیے تو ہم پورے لداخ کے عوام، خصوصاً کرگل کے عوام کے لیے یہ فخر کی بات ہے. میں ہر جگہ بولتا ہوں کہ ہمیں اس دیش کے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کا ہمیں موقع ملا. اس وقت ایک تو جب 99 ہو یا اس سے پہلے جو بھی جنگ ہوتا ہے تو ضرورت پڑتا ہے آرمی کو، سویلین کا. تو ہم لوگ گاؤں لیول پہ ہم لوگ کو ہمارے نمبردار کے انڈر ہم لوگ میٹنگ وغیرہ کر کے ان کی مدد کے لیے جاتا ہے. اور مجھے فخر ہے، اور مجھے ہی نہیں، میرے جنریشن کے لوگوں کو فخر ہے کہ 99 میں ہم نے خود اپنے کاندھوں پہ جو ہے ایمونیشن وغیرہ لوڈنگ ان لوڈنگ ہم نے کرنے کا ہمیں موقع ملا. اور اس جنگ میں ایک قسم کا میں یہ بولوں کہ میرے جنریشن کے لوگ، ہم لوگ انوالو تھے. ہمارا ایک این جی او تھا اس وقت، یوتھ والنٹیئر فورم کر کے، ہم نے باضابطہ کرگل ٹاؤن میں جہاں سے آرمی ٹروپس وغیرہ آنے جانے کا وہ چلتا تھا، اس وقت باضابطہ 2-3 مہینے کے لیے ان کے لیے کینٹین وغیرہ کھول کے ان کا باضابطہ ہمارے پاس یہ وغیرہ ہے. تو یہ ایک فخر کی بات بھی ہے. اور اس وقت بھی جنگ جو ہے وہ ڈائریکٹ پاکستان آرمی کے ساتھ تھا، لیکن پاکستان آرمی کی بیس میں وہاں پہ گھسپیٹی بھی تھے. ہمارے دراز علاقے میں جو تولولنگ ٹائیگر ہل پہ جو لوگ آئے ہوئے تھے آرمی کے ساتھ ساتھ، وہ ٹیررسٹ بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے، گھسپیٹی آئے ہوئے تھے. اور اس وقت جو ہمارے جو آرمی نے ان کو دھکیل کے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہاں کے سویلین کے بھی ہے، اور ہمیں فخر بھی ہے. اور ہر بار جب بھی دیش کے لیے ضرورت پڑا ہم لوگ پریکٹیکل ہم لوگ نکل کے آئے، اور آگے بھی اس دیش کے لیے اپنا خون کا قطرہ بھی بہانا پڑے، ہمارے لداخ کے عوام، کرگل کے عوام جو ہے ہمیشہ تیار رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت ہی اچھی بات آپ نے سنی کہ محمد حنیفہ سانسد ہیں یہ لداخ سے، انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ جس طریقے سے یہ آپریشن سندور سکسیسفل ہوا اس کے لیے بدھائی بھی دی، اور یہ بھی کہا کہ جس طریقے ہم کرگل وار میں اپنی سینا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اب کبھی بھی ہمیں یا کبھی بھی فیوچر میں بھی اگر ضرورت پڑی تو کرگل یعنی لداخ کا ہر ایک انسان اپنی سینا کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جنگ کے لیے تیار ہے. کیمرہ سہیوگی تبیش کے ساتھ میں علی عباس نقوی، این ڈی ٹی وی کے لیے